बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आपकी ईद कैसी गुजरी? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद आज आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं। यूट्यूब चैनल का नाम हकीम इस्लाम मुग़ल है। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें ताकि हमारी वीडियोस जो हैं वो आपको टाइमलाइन पे मिलती रहें। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही आला, बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है फार्मूला वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जो कि अंबर पे मुश्तमिल होगा। बादशाहों, शहनशाहों, उमरा की जो अद्वियात हैं या खुराक है उसका वो जुज़ हुआ करता है, मगर हमने इसको इस तरतीब से तैयार करना है, इस अंदाज में तैयार करना है कि जो कि कम आमदनी वाले लोग जो हैं वो भी इसको बना सकें, इसको अफोर्ड कर सकें और इसके फ़ायदे ले सकें। तो ये बेसिकली किन मामलात पे कारआमद होगा? जिस्म के अंदर एक वाइटल फोर्स है जिसको एनर्जी कहते हैं। जब इंसान की एनर्जी कम होती है तो वो तरह तरह के मसाइल का शिकार हो जाता है, जैसे हर वक्त थकन, क़ुव्वत की कमी, क़ुव्वत बा की कमी। उसके बाद ये है कि इंतशार की कमी, हर वक्त सुस्ती, हिलने को दिल न करना। और बाज़ औक़ात ये अवामल उन लोगों में होते हैं जिनको ब्लड की भी कमी हो जाती है। तो हम एक ही ऐसी चीज़ आज जो है वो मुतारफ़ कराएंगे जो कि आपको इन सब चीज़ों से बेनियाज कर देगी और इन तमाम बीमारियों को क्लियर कर देगी। तो हमारे साथ रहें, हम इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पे फार्मूला समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है शिंगरफ रूमी। शिंगरफ रूमी दोस्तों क्या चीज़ है? सुरख रंग का मादनी पत्थर है जो कि आजकल मसनूई भी मिलता है। ये मैं तैयार कर चुका हूँ। ये वो पत्थर है जो कि मैं तैयार कर चुका हूँ। इसमें रेड लस आपको नज़र आ रही है, मगर ये काला हो चुका है क्योंकि जोज़ मसल स्याह के आयल में इसको 8 घंटे मैंने पकाया हुआ है। तो इसका पाउडर करते हैं जो कि हम इन गोलियों के ऊपर लेमिनेशन का काम लेंगे। गोलियां कौन सी हैं अभी हम उस पे डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, आपने अंबर का नाम सुना होगा। अंबर समुद्री एक मछली है जिसका फुजला है। जब वो फुजला करती है तो वो तैरता हुआ समंदर की तह के साथ बहता हुआ किनारों पे लगता है, जिसको ये हासिल करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आइटम है टिपिकली। तो तरीक़ाकार इसका क्या होता है कि ये हम जब पंसारों से लेते हैं तो ये सूखा हुआ खुशक मिलता है, सूखा हुआ खुशक। हमने इसका क्या करना है कि इसको ला के गौर से इसको देखें, इसको लाना है, ला के तो इसको पाउडर करना है। अगर हम इसको लाते हैं 5 ग्राम तो 10 ग्राम हमने वो मोम हासिल करना है जो कि हमने खुद शहद उतारा हो, उसको निचोड़ा हो कपड़े में। जब कपड़े में निचोड़ा हो ज़ोर से तो जो एंड पे बचता है मोम वो लेना है। उसमें से मक्खियाँ और बाकी चीज़ें अलग कर दें तो 10 ग्राम वो मोम ले लें। 5 ग्राम अंबर, 10 ग्राम वो मोम लेके हावन दस्ते के अंदर इसकी कुटाई शुरू कर देते हैं। इसकी इतनी कुटाई करते हैं कि ये दोनों चीज़ें मिल के, अभी गौर से देखिए मेरी इस वीडियो में, कि ये मुलायम हो जाती हैं। ये देखें, जब इसको मैं दबा रहा हूँ तो ये अंदर से शहद छोड़ रहा है। और इसको गोली जब बनाते हैं, हब बनाते हैं, तो ये देखते रहिए, हब बहुत ज़बरदस्त शानदार किस्म की बनती है। ठीक है जी। जब ये गोली बन गई आपकी तो आपने ये करना है, इसके ऊपर पाउडर जो है शिंगरफ रूमी जो कि जोज़ मसल आयल में हमने तैयार की है, उसके पाउडर के अंदर इसको लेमिनेट करना है। जब हम इसको लेमिनेट करते हैं तो अगला मराहिल जो हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको गौर से देखें, इसके अंदर टेबलेट्स को देखें। तो ये चूँकि हमारा बहुत ज़्यादा चलने वाला फार्मूला है, इसलिए इसके ख़त्म होने से पहले पहले हम इसको दोबारा तैयार कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इसकी तैयारी का जो तरीक़ाकार है वो मैंने आपको तकरीबन सारा का सारा गाइड कर दिया। अभी इसका इस्तेमाल के तरीके की तरफ हम आएंगे।
تو دوستو جو بدن انسان خوراک کو جذب کرے وہی بدن انسان دوبارہ کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو یہ ٹیبلٹس ہیں حب عنبر والی، یہ خوراک کو جذب کرواتی ہیں، یہاں تک جذب کرواتی ہیں کہ اگر آپ ایک دن میں آدھا پاؤ سے 200 گرام دیسی گھی پی لیں اور پینے کے 2-3 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں تو آپ کا بدن اس کو جذب کر لیتا ہے۔ دودھ جو ہے پانی کی جگہ پہ آپ آدھا دن صبح سے لے کر 12 بجے تک پینا چاہیں تو یہ جذب کرواتا ہے۔ رات کے ٹائم پہ جو ہے وہ آپ 1 لیٹر دودھ کم از کم پی سکتے ہیں۔ تو ان گولیوں کا کھانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ صبح آپ نے بالکل لو لیول کا تھوڑا سا ناشتہ کیا، ناشتے کے تھوڑی دیر بعد 1 ٹیبلٹ جو ہے وہ آدھا کلو دودھ کے ساتھ آپ اس کو کھا لیں۔ دوپہر کے ٹائم پہ روٹی کی چوری بنائیں جس میں دیسی گھی خوب ڈالا ہو تار بتار، تو وہ کھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دیسی گھی آپ کے جسم میں جا سکے اور سما سکے۔ رات کا آپ نے کھانا کھا لیا، کھانے کے کم از کم 2 گھنٹے ٹھہریں تو 1 گولی جو ہے وہ آپ آدھا کلو سے 3 پاؤ دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ اور پھر اگر آپ کو گرمی لگے یا آپ کے جسم میں ایسا ہو کہ جیسے مجھے خشکی فیل ہو رہی ہے تو آپ مزید دودھ پی لیں۔ تو اس طریقے سے کر کے آپ 2 ہفتے لگاتار استعمال کر کے پھر 2 ہفتے ناگا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر 1 ہفتہ استعمال کر کے 1 ہفتہ ناگا، پھر 1 ہفتہ استعمال ہے، یعنی کہ مدت کورس کی ٹوٹل 4 ہفتے ہے، 30 دن کی ہے۔ 30 دن میں 60 ٹیبلٹ آپ کی کنزیوم ہوں گی، مگر وہ 30 دن کی بجائے یہ 60 دن میں یہ عمل، کیونکہ 2 ہفتے کھائی، 2 ہفتے ناگا کیا، 1 ماہ مکمل ہو گیا، پھر 1 ہفتے کھائی، 1 ہفتہ ناگا کیا، پھر 1 ہفتہ کھا لی، تو اپراکسیمیٹ یہ 7 ہفتوں میں یہ مکمل ہوگا۔ تو اس دوران آپ نے خوراک اچھی کھانی ہے تو بوڑھوں کو ری بلڈ کر دیتی ہے، جوانوں کو نوجوان کر دیتی ہے۔ غلط کاری کی وجہ سے جو کہ نادانیوں کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، ان غلط کاریوں کے ازالے کے لیے، بدنی قوتوں کو ریسٹور کرنے کے لیے اس سے اچھا فارمولہ جو ہے وہ پھر آگے جا کے کستوری اور سونا ہی ہو سکتا ہے، ادروائز تو نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو بنائیں، اس کا فوائد حاصل کریں، اور کوئی دوست اگر نہیں بنا سکتا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے خالص اشیاء کا حصول ناممکن ہے میرے لیے، تو ہمارے پاس یہ ادویات تیار موجود ہیں جو کہ ہم 60 گولیوں کا کورس دیتے ہیں جو کہ 7 ہفتوں میں مکمل ہوتا ہے، صبح شام یہ کھانی ہوتی ہے تو ہم سے آپ یہ منگوا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز مرے سے مرا شخص بھی جو ہے وہ ایک دفعہ اٹھ جاتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔